murakoze Bibi. Kambere mbere uvaye kuzo tubagiye twisa ku mwanya kubera ko cyambere na mbere imvura yaguye cyatugoye ko mwabibonye ariko nibaza yuko ataco byishe bagerageza gukoresha umwanya neza uko bishoboka kugira ngo ushobore gukata umwanya tanguye kwitondora kandi imari irazikunda abandi vice coordinateur wa Light Award after German de la communication wa Light Award hama Light Award abachayizi ni concours des idées entrepreneuriales yatangwe muri 2018 itangujwe n'abajeune leader b'economie vesterière kandi icyo gihe niho bari bakikinga kuva icyo gihe gushikiriza isaha turazabigarukamo muri historique ni edisiyo ya gatatu iriko irategurwa gutegurwa ubunyene n'igitangura kuko amamediya muri abanyeshuri bararaye le juillet 2021 niyo twayiransa icyo gihe rero kubera sije muri campus université linéaire de Bujumbura campus Mutanga naho nibaza ko ariho hari siège social cyangwa biro ya université linéaire uko mutubona ngaha iyo bagiyeho cyangwa bakawudinateur Hans Aziza Martine nibaza yuko kuba ikibazo z'amamusitasiyo kuba mu mwanya ariko kugira ngo tubameshe muri tubashe kwibanga tuvuge hariho historique tugaruka ko yari aho tugaruke kuvugene iri kungene yabaye amaedisiyo abiri ya mbere ari muri 2019 hama tugaruke bande bayirekuriweko hama tugaruke no kuri iyi edition aho dushitse kuko ubu tugeze muri etape ya preselection yaraye ibaye bakandida bashoboye kubatanga muri iyi troisième edition hama turabona ku universite cyane cyane ko Light Award yuguriwe ku banyeshuri biga muri universite cyangwa muri secondaire kuva muri bajya muri ganse penariya kuva muri 10 kuva muri wa mbere kuva muri 11 cyangwa muri 10 semestre hama tugaruke aho twashoboye kugenda gusensibiliza abanyeshuri muri intérieur du pays hariho n'amamediya manwe twari tumutuye ndakibaza icyo twavuga gato hama turaza kubabwira ukungene gikoze tubabwira partenaire tubabwire na agenda ariyo twise roadmap agenda y'ukungene Light Award kuva itangura gushika aho izorerera kuri finale yayo muri make n'ibyo hama tukaba dusubiye kubahereza ikaze tukabasaba yuko ngo dukize akanya kanyu ko mwabyemeye mukaza turakoresha umwanya muto isaha imwe cyangwa iminota 45 kuko nawe muri communication ntibisaba ko tuvuga cyane cyangwa mwabwira ko tuvuga ibikenewe cyane rwose hamwe nongeye kubashimira kuba mwatwitabye tukaba tubigeze ko tuzogumana kandi n'ubwirize ni edisiyo yose gushika imbere y'ino gahunda natwe reka impakanya hansi atangure ahere kuri historique ya Light Award hanyuma dukoresha umwanya muto kugira ngo umwanya w'ibibazo no gutahuzanya no gutahura ariwo uza kuba ari nyinshi gusumba sawa nanjye ntabwo nidondora Hans Asisa ASSESA Hans ni H na A na N na S Hans Asisa Light Award yatanguye itariki finale ya mbere edition ya mbere yabaye le 22 avril itariki 22 z'ukwa kane 2018 yabereye ku Bumenyi Compound kuri Avenue de l'Arche Muhazi
hama yapimye abantu batatu nibo basohoye udushimwe umugabo ya kategori imwe kategori yitwa twise entrepreneuriat social. Après tugira edition ya kabiri yabaye itariki 14 z'ukwa gatanu 2019. Mugabo yo yari itandukanye gato ya mbere ko yari kategori zitatu. Ya mbere yari entrepreneuriat social, ya kabiri yari yerekeye agribusiness, ya gatatu yari yerekeye art créatif et visuel. Donc abantu bagira utugenegene gucapa kuririmba n'ibindi. Donc kuva gushaka kuri no saha Light Awards tugeze kuri edition ya gatatu tumaze gukoresha tumaze kuronka application zigera ku majana 200. Donc abantu badepoza imigambi ya barenga amajana 200 hama amaze kuronka udushimwe baba 10. Donc batatu baronse udushimwe muri edition ya mbere na ndwi baronse udushimwe edition ya kabiri. Donc nimba mwitahura neza muri edition ya kabiri comme il y avait 3 catégories. Donc catégorie ya mbere yaronse prix 3, iya kabiri prix 3, mugabo iya nyuma yaronse prix imwe yonyine. Donc umuntu umwe nyine yaronse prix muri catégorie ya gatatu ya art créatif et visuel. Voilà. Et le lancement, Light Awards, c'est une compétition d'idées entrepreneuriales. Il dit on veut max, il on veut agomba gushikako cyane gukora mugabo abuzukunya gikora. Muri 2018 twasanze hariho imvo zitatu. Zisangije ku bajene bari ngahanye mu Burundi. Icambere no kura amafaranga. Fond capital. Ashobora gutanguza ashobora gukora ivyo abakeneye gukora. Umugambi wiwe. Icyakabiri ni kura platform ahantu ashobora gukorera ivyo bintu. Icyagatatu naco cyari icyerekeye kubura umuntu ashobora kugufasha icyo twise un mentor cyangwa un coach agufasha mu kwandika neza umugambi wawe cyangwa mu kuraba ukwine ukora neza umugambi wawe mu buryo bugufasha gutera imbere cyane gusumba abandi. Donc rero bivanye n'ivyo onye twarakoze turarondera abantu twokorana kugira ngo dushobora gufasha abajene bafite imigambi iri créatif iri innovant bashobora gutera imbere. None rero twalanse la 3e édition itariki 8 mu Kakaro 2021. Tukaba twaronse abantu benshi cyane bashobora kuaplika barenga baba 44 bashoboye kwiyandikisha badepoza n'imigambi yabo. Nk'uko mubizi imigambi yose niba ari imigambi ushobora gukora ari aha turi mu Burundi dusibana zitandukanye n'iziri mu Rwanda, n'ingorane ziri muri Congo, n'ingorane ziri Tanzania n'ahandi. Sivyo? Nicyo gituma rero twafashe jury ishobora gufasha kugira ngo umuntu afite umugambi uri innovant ashobore kuronka ikibazo kuvuga neza imbere ya jury igizwe n'abantu batanu. Donc ibice ndabwiye ibice by'abantu biyandikishije. Catégorie ya mbere yerekeye entrepreneuriat social. Hiyandikishije abantu bagera ku bice 40 by'abiyandikisha muri iyo catégorie yonyine. Hama muri agribusiness harimo ibice 41 n'ibice 7 biyandikishije. Muri art créatif et visuel niyo dufise catégorie harimo abantu bakeya n'ibice 17 n'ibice 9 kw'ijana. Aya amastatistiki y'abantu biyandikishije muri edition ya gatatu gusa. Tukaba twaronse aba-étudiants abanyeshuri biga muri kaminuza gusa bagera ku bice 96 n'ibice 4 kw'ijana. Tukaba twaronse umuntu umwe babiri biyandikishije bavuye muri école secondaire mu mashuri yisumbuye mugabo imigambi yabo urumva ntibyakunze ko ija mu yindi yabaye classification. Tubandanya abantu baze ko gutangura imigambi yabo bangana ibice 31 n'ibice 9 kw'ijana. Bisigura yuko hariho ibice by'abantu bafise ivyumviro gusa n'abandi bafise ivyumviro bwabo bamaze gutangura gukora. Babuze swat uburyo babuze swat umuntu abafasha kugira ngo bashobore kubandanya gusumba ngaho.
Ama-université yashoboye kuronka abanyeshuri biyandikisha angana na 19. Turafise Université de Mwaro, Université Lumière, turafise INES, turafise Université de Grand Lac, turafise Hope Africa, turafise Université Burundi, Université ya Ngozi, Institut supérieur paramédical de Gitega, turafise Université polytechnique de Gitega, turafise EAI, turafise Université de la Tanganyika, turafise Summit International Institute, turafise Université Saliès d'Afrique, turafise Université de Ségou, turafise Université Senghor. Mugabo urumva ko izo université zibiri za bavuze ari université zari ngaho mu Burundi. Donc abantu batanze imigambi yabo bavuye muri izo université zibiri, imigambi yabo byo gukunda ko ibaselektione parce que twaselektione abantu bafise imigambi mugabo ari inscrit aha mu gihugu cy'u Burundi. Amabese twagendeye dusubira abanyeshuri muri kaminuza ni Université Lumière de Bujumbura, turafise Université polytechnique de Gitega na East African Leadership Institute, aho twaciye muri campus ya Ngozi na campus y'Imuyinga na campus yo mu Kayanza. Abantu twashoboye kuvugana nabo b'abanyeshure barababa 2000. Twashoboye kuganira nabo biciye muri explication icyo Light Award n'ingene mwasha public. Twaje uti ya PowerPoint tubereka ukuntu byogenda na internet nawe nyine yashobora kudufasha kubasigurira en long et en large. Jury igizwe n'abantu batanu. Atagihindutse tuba turi kumwe na Ngingo Alfred, ushaka umuzi wo muri Kingdom Photography. Okay. Ok, turafise Aimé igira neza, ni umuconsultant uyerekeye business. Turafise Gloria Nyambok, muba muzi wahoze arongora KCB Bank mu Burundi. Turafise Aniela Nyondiko asanzwe akora mu bintu bya recyclage afite entreprise kandi yarigeze gutsindira ihiganwa Shika Award. Turafise n'undi mu consultant yitwa Stefan Dukopelnikov, ni umuconsultant kandi n'umucoach en même temps. Tubandanya tuko tumera nk'ahereza abapartenaire dufise kuja kuri no saha twashoboye gufashwa cyane na n'ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi. Turafise na collaboration hamwe na entreprise yitwa Kasameza ikora ama formation mentor atandukanye mani ngaha mu Burundi. Turafise n'ijambo Interbank yashoboye kudufasha hamwe na ijambo SPS Connect ryo riri muri operation za Light Awards. Hariho na Kabiof irongowe na Kaze Delphin ariwe umwe mu bataha ba Light Award 3e édition. Hariho na Université Lumière yoyo nayo nyine partenaire muri no édition kandi ikaba ariyo superviseur y'ino programme ya Light Award. Hakaba hariho na Kaze Ventures ishyirahamwe rirongowe na Latif Uwimana ariwe marraine wa Light Award. Donc c'est parrain Kaze Delphin na marraine Latif Uwimana. Harimo na ASU Burundi iyo rifasha abanyeshuri bo niveau ya Afrika yose gushobora kwiga gutandukanye par rapport à leur mentalité. Donc kucerekeye roadmap ku ingene bizokurikirana kuva uno munsi dukoze conférence de presse hamwe namwe hama itariki 11 hazoba formation en ligne kuri Zoom n'abantu batowe kuja muri demi-finale. Donc narabiye ko ibiti cy'abantu badepoje imigambi yabo bagera kuri 84 hama muri abo 84 twatoye nk'abantu bagera kuri 34 babaye sélectionné kugira ngo babandanye ihiganwa Light Awards. Ibice 32 byari by'abagore n'abakobwa hamwe n'ibice 34 n'ibice 7% by'abahungu canke by'abagabo
biga muri kaminuza. Nagomba kubabwira ko muri porogaramu ya Light Awards, mu bantu biyandikishije antuka hariho abantu bari hagati y'imyaka 19 n'imyaka 47. Nibatangaza cyane universite mwashobora kwiga sinaka n'ibindi. Ok, itariki 11 hazoba formation en ligne kuri abo 34 batowe. Hama mu nyuma yo ngaho hazoba demi-finale izoba itariki 15 z'ukwezi kw'icumi. Donc itariki 11 z'ukw'icumi ni mu minsi itandatu niba ntihenze kuva uno munsi hazoba formation en ligne kuri Zoom. Hama itariki 15 hazoba demi-finale mugabo demi-finale izoba iri à huis clos. Zoba ko abantu band bazoba bahari, hazoba hari jury, hazoba hari amamedia, hazoba hari n'abakandida abaparticipants baje kupresenta imigambi yabo. Itariki 19 z'ukw'icumi hazoba atelier en présentiel z'abantu bari muri formation bazoba babaye obtenu muri finale. Donc les finalistes bazoba batowe nibo bazovuga baza muri formation le 29 z'ukw'icumi kuva mu gatondo gushaka umugoroba. Les matières bazokwiga murazo bazibandanya kuzoro twize itariki 11 en ligne ni public speaking canke oratoire canke kuvuga imbere y'abantu kumvisha umugambi wawe. Icya kabiri ni ukwandika umugambi wawe bice muri business plan canke plan d'affaires. Hari ikindi cerekeye marketing yiwawe w'umu entrepreneur cyangwa umuntu agiye gutangura ishirahamwe ryiwe. Hama na marketing ya produit yiwawe w'umuntu agiye gukorana n'abandi no gukorana n'amashirahamwe atandukanye. Hama mu nyuma yaho itariki 19 tuzokora grande finale izo itariki 12 Munyonyo. Donc le 12 novembre niho hazoba grande finale y'abatowe kugira bashobore kuja muri finale abafinaliste. Donc niba mwakurikiye neza ndasubiramo gatoya, le 11 octobre formation en ligne kuri batowe 34 baje mu demi-finale. Hama le 15 hazoba demi-finale. Hama le 29 hazoba formation mugabo en présentiel. Donc hazoba en ligne abantu bazoza muri salle bagire formation sur 3 matières. Icyambere kuvuga imbere y'abantu cyangwa public speaking. Icya kabiri cerekeye business plan kwandika umugambi. Troisième point hazoba ari cerekeye marketing personnel ou comme entrepreneur marketing ya produit cyangwa service yiwawe. Hama le 12 naho hazoba grande finale. Voilà. Light Awards il a fixé un volontaire ashobora kuba bufasha pas seulement muri activité ya Light Awards mais aussi kuronka experience ko ikintu twasanze benshi aho Burundi batitaho ni ugukora barondera experience bashobora kuba yoronka bivanye n'ibyo ariko arakora mu buzima bwa misi yose. Rero iyo experience nura gusa mu gihe uronsa akazi ko journalisme cyangwa akandi kazi kose kasaba experience sibyo ndabigisha murabizi. Mugabo ubaye volontaire muri programme ya Light Award uraronka experience bivanye n'ibyo uri kurakora muri société mais aussi ukamenya ukuntu ushobora kuba wubandanya mu migambi yiwawe. Rero abantu batowe ku ma université atandukanye naho nyine bararonse lien ya Google bariyandikisha. Hama turamo bakeya bashoboye kugumana natwe kugira ngo tubandanye muri iyo programme ya Light Awards. Donc principalement Light Awards n'ibyo onye université nazivuze abaje gutangwa navuze hama n'abayitanawe navuze. 3 catégories nasubiramo entrepreneur social, art créatif et visuel hamwe na agri-business. Murakoze cyane turashobora kubaza ibibazo. Sinzi ko icyo nibagiye peut-être babashobora kucongera ko